السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے آپ کی ٹھیک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو ہے نا وہ خیر و عافیت سے ہوں گے نا۔ اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہیں داؤد خان، جو کہ LLB کے اسٹوڈنٹ ہیں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں۔ ابھی ان کا سمیسٹر چل رہا ہے، تھرڈ سمیسٹر ان کا کنٹینیو ہے، اور میں نے ان سے کچھ سوالات کرنے ہیں اور یہ مجھے وہ جواب دیں گے۔ پہلا سوال، سر داؤد کیسے ہیں آپ؟ طبیعت سے آپ کی ٹھیک ہے؟ اب داؤد خان سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ اس ٹائم جو ایک ایجوکیشن کا جو کہہ لیں ایک معیار ہے، وہ اسٹینڈرڈ ہے، وہ کم ہو گیا ہے۔ اور میرا داؤد خان سے سوال یہی ہے کہ یہ جو ایجوکیشن کا معیار ہے اتنا جو گر چکا ہے، تو اس کی کیا فیکٹرز ہیں یا کیا ان کی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے تعلیم کا معیار بالکل گر گیا ہے؟ تعلیمی اداروں کے اندر جو اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ تھی جو پہلے زیادہ ہوتی تھی، اب ہاف سے بھی کم ہو گئی ہے۔ کیوں؟ ایسے اسٹوڈنٹس کو کیا ہوا، پیرنٹس کو کیا ہوا کہ انہوں نے بچوں کو اسکول سے کالجز سے نکال لیا؟ یہ کس وجہ سے تعلیم کا معیار گرا ہے؟ آپ ہمارے ناظرین ویسے کو بتائیں۔ ویسے اس کی وجوہات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ ہیں جو مین وجوہات ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ کچھ ایسے علاقے ہیں جن میں سہولیات ہی نہیں دی جاتی، جی جیسا کہ ہمارا علاقہ ہے راجن پور۔ وہاں پہ کچھ ایسے سکولز بھی ہیں جن کے دیواریں بھی نہیں ہیں، وہاں کوئی نلکے نہیں ہیں، کلاس رومز بھی نہیں ہیں، اور وہاں ٹیچرز ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں اور پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کوئی مطلب پڑھائی کا نظام ہی صحیح نہیں ہے وہاں پہ۔ اور کوئی اگر گورنمنٹ ان کو مہیا بھی کرے سہولیات، جیسے کہ پنکھے ہو گئے، ٹیبل ہو گئے، وہ سب اساتذہ جو ہیں وہ اپنے گھر لے جاتے ہیں، بچوں کو نہیں دیتے۔ اور اس کی جو اور وجہ ہے وہ سوشل میڈیا ہے۔ مطلب کافی سارے بچے ایسے ہیں جو موبائل یوز کرتے ہیں، پب جی سکولز کھیلتے میں بھی یا گیمز وغیرہ بھی کھیلتے ہیں، اور انہیں روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ مطلب پیرنٹس خود ہی ان کو دیتے ہیں موبائل لیپ ٹاپ، اور وہ مس یوز کرتے ہیں۔ ہیں۔ داؤد خان، دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اس وہ ایجوکیشن کے اوپر ہی ہے، کس طرح ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں اور بچوں کا رجحان جو ہے نا وہ تعلیم کی طرف ہم زیادہ کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے حکومت کو یا ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے یہ ہے کہ حکومت کو نا یہ ویکنسیز دینی چاہیے، جابز وغیرہ دینی چاہیے، تاکہ جو پیرنٹس ہیں ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بچے کو پڑھائیں گے تو اس کا فیوچر میں فائدہ نہیں ہوگا، اس سے اچھا ہے کہ ہم کوئی کام سکھا دیں، جیسے یہ بائکس کے مکینک ہوتے ہیں یا کوئی شاپ وغیرہ پہ۔ اگر گورنمنٹ کچھ جابز مہیا کرے گی نا بچوں کو، وہ تعلیم حاصل کریں گے، اس کے بعد وہ جابز ملے گی، تو اس سے پیرنٹس خوش ہوں گے اور بچوں کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور ویسے بھی کافی سارے ایسے ہیں جو PhD لوگ ہیں، ان کے پاس بھی کوئی جاب نہیں ہے، وہ ایسے پرائیویٹ جاب ہی کر رہے ہیں، مطلب 15-20 ہزار۔ جی بالکل ناظرین، یہ داؤد خان نے جو بات کی ہے بالکل ایگزیکٹ، بالکل اچھی بات کی ہے انہوں نے۔ اس ٹائم جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو 4-5 سال سے جنہوں نے ماسٹر کیا، MPhil کیا، PhD کی، تو اس ٹائم وہ بے روزگار ہیں، وہ ویسے ہی بیٹھے ہیں بیچارے آس کے اندر کہ کب جابز آئیں گی۔ اور جابز آتی بھی ہیں کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے اندر تو وہ چند جابز ہوتی ہیں، اور جو پڑھے لکھے طبقے ہیں یا ایک جو نمبر ہے ان کا پڑھے لکھوں کا، وہ 1.5 لاکھ 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ جو ماسٹر جنہوں نے کیا ہوا ہے یا MPhil جنہوں نے کیا ہوا ہے، تو وہ سب مایوس ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ 2018 کے اندر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹیچرس کی جابز آئی تھی، اس کے بعد جابز نہیں آئی، کبھی بھی نہیں آئی۔ نہیں آئی۔ نہیں آئی۔ ابھی درمیان میں کچھ چلا تھا کہ کچھ جابز اناؤنس ہوئی تھی کہ بھائی یہ جابز آنے والی ہیں، یہ سمری بھجوا دی گئی ہے، 40,000 16,000 کی پہلے تھا، پھر 40,000، لیکن اب اس کو روک دیا گیا ہے نا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کب آئے گی حکومت، اب کب اعلان کرے گی۔ اور اس وجہ سے بھی تھوڑا سا معیار وہ گر گیا ہے نا تعلیم کا، کہ کسی بھی تعلیمی ادارے کے اندر اساتذہ کمپلیٹ نہیں ہیں۔ اساتذہ ہیں تو پھر وہ ایک سرکاری نظام ایک ایسا نظام بن چکا ہے کہ سرکاری ٹیچر ہے وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں نے کس طرح بچوں کو پڑھانا چاہیے۔ اب سرکاری نوکری کا مقصد ہی یہی ہو گیا ہے، آرام پسندی۔ ڈیوٹی پوری نہیں کرتے وہ۔ ہاں، آرام پسندی، کہ بھیا نہیں سرکاری نوکری لگ جائے گی تو آرام کریں گے، کوئی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اب پرائیویٹ کیوں کامیاب ہیں ادارے؟ پرائیویٹ اس لیے کامیاب ہیں کہ جو پرنسپل ہے وہ کام لیتا ہے، چھٹی نہیں کرنے دیتا، پورا کام لیتا ہے، اور پوری انرجی کے ساتھ ٹیچر کو پڑھانا پڑتا ہے، دباؤ رزلٹ، ہوتا ہے، ٹیچر ہاں پہ دباؤ ہوتا رزلٹ ہے۔ دینا پڑتا ہے۔ لیکن سرکاری اسکولز میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے، سارے بیٹھ جاتے ہیں چیئرس کو لے کے، گپ شپ لگانی ہے اور بچوں کا نہیں سوچنا۔ چائے پینی ہے، بچوں تعلیم ہی، بچوں سے بھی بنواتے ہیں چائے۔ ہاں بالکل ایسا ہے۔ تعلیم کا مقصد جو ہے نا صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تعلیم دے دیے، تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے کہ آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں، ان کو گائیڈنس دیں، ان کو بتائیں کہ آپ پڑھ لکھ کے کہاں کہاں جا سکتے ہیں، اور آپ پڑھائی کو جو ہے نا ایز
रोज़गार ना चूज़ करें, एज़ अ शऊर के तौर पर लें पढ़ाई को ना। और तीसरा सवाल मेरा दाऊद ख़ान आपसे ये है कि माशाल्लाह इस टाइम आप एलएलबी कर रहे हैं, और क्या आप अपनी डिग्री के बारे में बताएँगे कि आप ये जो एलएलबी की डिग्री है, ये आने वाली नस्ल को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? या कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं जिनकी तरफ स्टूडेंट्स को जाना चाहिए? इस टाइम मैं खुद बता रहा हूँ कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं, मेरे खुद के स्टूडेंट वैसे हैं, जब वो उन्होंने एफएससी की, एफएससी करने के बाद वो इस ऐसे सब्जेक्ट्स चूज़ कर लेते हैं जिनका ताल्लुक सिर्फ़ जो है ना टीचिंग से होता है। ऐसे ही है ना? हाँ, ऐसा ही है। तो मैं कह रहा हूँ कि आज के दौर में ऐसा डिग्रीज़ का फ़ायदा नहीं है। इसमें ज़लील बहुत हो जाता है बंदा ना। जॉब्स ही नहीं आती। हाँ जी, तो आप मुझे उन डिग्रीज़ का नाम बताएँ, आप स्टूडेंट्स को भी बताएँ कि कौन-सी ऐसी डिग्रीज़ हैं जो स्टूडेंट्स को करनी चाहिए और जिनका फ़ायदा भी हो। आप उन डिग्रीज़ के बारे में बताएँ कि कौन-कौन सी डिग्रीज़ हैं जो इस टाइम करंट स्टूडेंट्स को करनी चाहिए? वैसे एफएससी के बाद तो ज़्यादा पेरेंट्स पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे मेडिकल में जाएँ, मतलब एमबीबीएस करें, जो कि सही भी है, लेकिन उसमें भी इतनी ज़्यादा वैकेंसीज़ नहीं होती कि सब बच्चों को गवर्नमेंट में हो जाए। जी, बिल्कुल। तो कुछ लोग प्राइवेट भी कराते हैं, जो कि बच्चों का नुकसान करते हैं। जी, जी। उनके पास फिर कोई नॉलेज नहीं होता और वो अच्छे नहीं बन सकते डॉक्टर। इसके बाद जो एलएलबी की डिग्री है वो सही है, मतलब ये करने से बंदे को अपने राइट्स का पता चलता है, दूसरों के राइट्स का पता चलता है। आप गरीबों की आवाज़ को उठा हाँ, सकते हैं, उठा सकते हैं या बिल्कुल। उनके जो मज़लूम हैं, वो मतलब कि जिन पे ज़ुल्म हो रहा है, हाँ, उस ज़ुल्म को आप ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, बहुत अच्छा पेशा है। केस भी कर सकते हैं उन पे। हाँ, केस कर मतलब सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ जागीरदाना निज़ाम है, वहाँ पे जो बड़े बड़े नवाब होते हैं उन पे भी केस कर सकते हैं। वो लोगों को दबाए हुए होते हैं कि हमें वोट दो। जी, बिल्कुल। उनके पास कोई तालीम ही नहीं है, एजुकेशन ही है, ऐसे झूठ मूठ की डिग्रियाँ लेके फिर। असल में ना उनका यूथ से कोई ताल्लुक नहीं होता। इस टाइम जो है ना वो ना बिल्कुल भी कुछ नहीं जानते कि इस दुनिया के अंदर हो क्या रहा है। और मैं सियासत एक ऐसा एक मुहासिब पेशा है, सियासत। तो मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो आने वाले लोग हैं, सियासत के अंदर आने वाले लोग हैं, वो ऐसे होने चाहिए जो यूथ को या जो नस्ल को डिजिटल दौर से आगाह करें। अगर हम अपने साउथ पंजाब की बात करें, ऐसे उम्मीदवार आते हैं जिन्हें डिजिटल दौर का तो बिल्कुल भी नहीं पता ना कि डिजिटल दौर होता क्या है, इस नस्ल को किस तरफ जाना चाहिए, यूथ को किस तरफ जाना चाहिए, कुछ नहीं पता। सिर्फ क्या है, वडेरे का एक ज़मींदारी वोट है, आ गए सर जी, सोना वोट चाहिए सर जी, प्लीज़ ऐसा ही है, मेहरबानी ऐसा करो ही सर है। जी। तो वो आदमी सर कुछ जी, लोग हाँ, पैसे भी देते हैं हाँ, वोट के। पैसे भी देते हैं, या फिर वो छोटा-मोटा काम बता देते हैं, हम गटर लाइन बिछा देंगे, हम सोलंग बनवा देंगे, हम ये काम करवा देंगे, बड़े-बड़े वादे करते हैं। हमें ऐसे लीडर आने नहीं चाहिए। हमें लीडर वो चाहिए जो एजुकेशन के ऊपर बात करे और यूथ के शऊर के ऊपर बात करे। ऐसे ही है ना? जैसे कि तुम कोई स्कूल बनवा दें स्कूल बनवा दें या या कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम करवा दें हाँ, किसी का, तो ये चीज़ें करनी चाहिए। और मज़ीद आप क्या बोलना चाहेंगे अपने बारे में? कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं आप? मैं राजनपुर से हूँ और मेरी मैट्रिक और एफएससी भी वहीं से किया है। तो उसके बाद मैं एलएलबी में आया हूँ। वैसे हमारे फैमिली में कोई एलएलबी में नहीं है, मतलब मेरे चाचू ने एलएलबी की थी लेकिन उन्होंने वकालत नहीं की। मेरे दादा अबू ने उनको नहीं करने दी और वो अभी प्राइमरी टीचर हैं। तो मतलब मेरी फैमिली में कोई वकील नहीं है, ना ही कोई जज है या कोई और अदालत से बिलोंग करता हो, ऐसा कोई भी नहीं है। और मेरे सुनने में आया है एक जुमला बड़ा पॉपुलर है इसके बारे में। वो जुमला ये है कि वो कह रहे हैं कि ना कुछ भी हो, लेकिन आपके ख़ानदान में एक वकील ज़रूर होना चाहिए, जो आपके झगड़े देखे, जो मामलात को देखे। और ऐसा भी है, ऐसा भी है। और मैंने ये भी नोट किया कि जिस घराने के अंदर, जिस आज के दौर में ख़ानदान के अंदर कोई एक वकील हो ना, तो उनसे लोग झगड़ा कम करते हैं। क्योंकि पता है कि अगर हमने इनके ऊपर केस कर दिया, तो इनका तो वकील है केस लड़ने वाला, इनका तो कोई खर्चा ही नहीं है। इनको हम कचहरी में ना रुला सकते हैं, ना चक्कर कटवा सकते हैं। तो यकीनन ऐसा ही है कि ख़ानदान में एक वकील का होना लाज़मी है। जैसे कि मेरे भाई हैं, छोटे वकील भाई हैं, चौधरी नोमान अली जो है ना, वो खुद लॉ के स्टूडेंट है ना, बहुद्दीन ज़फ़र यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, लास्ट ईयर उनका। तो माशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी जा रही हैं। और इसी के वैसे हमारे हाँ, साथ भी एक बार ऐसा हुआ था, मतलब हमारे घर में ना चोरी हुई थी, तो हम पुलिस स्टेशन गए केस कराने के लिए। वहाँ किसी ने बात ही नहीं सुनी। अगर हमारा कोई वकील होता तो फिर तो क्या ही बात थी। जी बिल्कुल ऐसे। मतलब पुलिस पुलिस स्टेशन में मतलब केस कैसे करते हैं, उसको डीलिंग कैसे करते हैं, सब पता होता, लेकिन हमें कुछ भी नहीं पता था।
हमें पता नहीं था कि कहाँ जाना है, कहाँ FIR करानी है, कुछ भी पता नहीं था। जी जी नाजरीन, बिल्कुल ऐसे ही है जैसा दाऊद खान फरमा रहे थे। ये जो है ना बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त हैं, हमारे हॉस्टल में भी रहते हैं, हमारे रूममेट्स भी हैं। इस टाइम जो है ना ये गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो है ना वो पढ़ रहे हैं, अपना LLB कर रहे हैं माशाल्लाह। इनके साथ हमने कुछ सवालात किए हैं जिनके इन्होंने जवाब दिए हैं। तो इनके मज़ीद जवाबात जो है ना आपने हमें जो है ना कमेंट सेक्शन में हमें बताने हैं कि एजुकेशन का मेयार को जो है ना किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं ना। और इसी के साथ जो है ना अब मेरा काम भी स्टार्ट हो गया, मैंने काम भी करना है लैपटॉप पे अपना कुछ यूनिवर्सिटी का ना। तो इसी के साथ जो है ना अपने व्लॉग का एंड करते हैं। और हयात बाकी, मुलाकात बाकी। खुश रहें, खुश बाँटें, खुश रहें आप भी और खुशियाँ बाँटें, ठीक है? और इसी के साथ जो है ना व्लॉग